Bamada pointi filɛbagaw ni sanga in kɔnɔ ka taa Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada pointi jabaraniw na ka daminɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa se TikTok ani Instagram o n'a ɲɔgɔnnaw ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an kɛn bɛ ka jamukan min tɔgɔ da ko su kibaru an sigira o kɛnɛ kan bi an n'an ka kunnafoniw ani ye maa wele maa minnu bɛ yen n'u cɛsirilen bɛ kosɛbɛ faso jɔ la u kana an ka jɛ an ka masala nin babu ninnu kan an ka todunkan cɛnni na o siranatigɛ la n ye maaba mun wele bi ale ye Ibrahima Sega Konare ni ale de bɛna jɛ ka bi jamukan ɲɛnamaya bamananw ko kuma man ɲi da kelen na ɲɔni an ka kɔrɔfɔw daminɛ an bɛ kuma di a ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka babu kɔnɔ o la Sega salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔri baasi tɛ yen. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Alhamdulillah. D'accord, folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma ni sanga in kɔnɔ. Beaucoup bi n tɛ forme ba la kosɛbɛ n galabu fagalen ninnu kan depuis nin y'a tile 3 bi ta yɛrɛ de juguyara kosɛbɛ mais dusukun sanuyalen don a jɛlen don n bɛ foli lase fɔlɔ an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu binna don o don ninnu de tɛ sunɔgɔ o tɛ da ennemi bɛ fɛrɛ kura tigɛ la don o don fɛrɛ kura ɲini na don o don u fana bɛ ka ɲɛɲini don o don ka fɛrɛ kuraw contrer n ka foli b'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu binna tile filanin na fo ka na se bi ma Ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na maa maa bɛ yen ko a ye ɲangata sɔrɔ a la blessé kunda a kɛra civil a kɛra militaire famaw ye Ala ka lafiya di a bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ ka kɛnɛ n'u b'u sen kan halisa an ka foli b'u ye kosɛbɛ k'a f'u ɲɛna ko halisa u k'u cɛsiri ko nin tɛ ban kɛlɛ in na n'i ye jɛmi golobatɔ ye ni a bilatɔ tɛ a faratɔ de wa ni Ala sɔnna ma ni ye nin ko in nɔgɔyatɔ de ye tan donc foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ olu bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ka foli lase Bamada net téléspectateur sanumanw ma minnu b'an suit aw ka page Facebook kan YouTube kan Instagram kan ani TikTok kan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye kuma minnu bɛna bɔ an da kɔnɔ Ala ka ani sahaba bɛɛ Ala ka kɛ jamana jɔ kumaw ye d'accord merci beaucoup Sega Mawla dɔnniya k'a fɔ ko Amadu Zɛri Ɲamele fɛnɛ bi yan ale bɛ n kɛrɛfɛ n'ale bɛna cɛ ka jamukan in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ tuguni n bɛ kɔrɔfɔ da fɛnɛ ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye Amadu Zɛri Ɲamele salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi t'an na, an bɛ Ala tanu. I yɛrɛ dun baasi t'i la. Baasi tɛ an bɛ foli di an ka invité sanuman ma n'o ye Konare ye k'an ka technicien Waraba fo Kojo Kumani ka tila ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani minnu sɔgɔlen b'a la nin wagati in na an bɛ foli ani tanu lase u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o ye foli kɛ ka di an balimaw ma. Merci beaucoup Amadu Zɛri Ɲamele an filɛbagaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ titre la cogoya min na an ka bi kɔrɔfɔw bɛna boli attaque baw minnu bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni tile fila kɔnɔ an bɛna an da don olu la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan cadre d'échange min bɛ yen ni o ye parti politique faralen ɲɔgɔn kan ni olu ko k'u ka laɲini ye transition ye ni o ka reçu olu bɔra ni ka laseli dɔ kɛ kununko ni k'a jira k'a fɔ ko premier ministre n'o ye gouvernement kuntigi ye jamana marabolo ɲɛma ko o de ka a ka gasaw kuru ni ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka sababuya k'a ka kasaw kuru ni ka a place bila ka sababuya kɛ k'a tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ fa an bɛna an da don ni kɔrɔfɔba fila la ni ka a walawala o la o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ Sega bɔra ni k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ sisan ko an dusuma kasalen don tiɲɛ don jamanaden bɛɛ dusuma kasalen don bi an bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilaka fɛn fɛn bɛ yen ni olu ni tora ni attaque ninnu kofɔlen ninnu na ani minnu bɛ yen n'olu banana an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya di banabaatɔw ma minnu tanyana Ala ka a k'u ye alijinɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi n yɛrɛ dusuma kasilen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ n balimakɛ dɔ bɛ yen ale tɔgɔ ye Saka Kulibali a tun bɛ Forçat de la Forçat élément dɔ don attaque min kɛra kununko sɔgɔma Kolokani Ala ye ale to o la
ala y'o lajarabi min se an ma bi an tɛ ala jalaki mais an b'a fɔ a jɔra façon min ye ala ka a sara k'a ye alijinɛ cɛ min don chef Konare n bɛna a kɔrɔfɔ sara i yɛrɛ la cɛ min don a ye an lamɔna ɲɔgɔn kan n bɛ se k'a fɔ ten parce que an ye waati dɔw kɛ ɲɔgɔn an kɔrɔ don mais n ye n ka denmisɛnniya dɔw kɛ a kɛrɛfɛ maa min ye sɔrɔsiya kanu kosɛbɛ a ye finitigiya kanu depuis an fitinin ma a b'a fɔ ko f'a ka kɛ finitigilaka ye a kɛra finitigilaka ye a tɛ san 5 ɲɛnaman bɔ kosɛbɛ mais a kɛra garde ye a bɔr'o la u y'a affecté Forsat la o la an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ caman kɛra attaque caman kɛra an ka dugu jamana in kɔnɔ a kun b'olu la mais ala ye a kisi ka bɔ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mura t'a la a kun bɛ yen Bulkisi fɛnɛ a kun bɛ yen mais cɛba don Saka Kulubali cɛba don a yɛrɛ ka kumakan ko ale kɔni ni ala b'a ale ka ni minɛ a la a bɛ se ka a minɛ ale la k'a to cɛ kɛlɛ de kan sinon k'a fɔ k'ale b'a kɔ segin devant l'ennemi ko o tɛ ale fɛla ko ye an b'a ye k'a fɔ kununko sɔgɔma a yɛrɛ kun kan ka na kununko sɔgɔma de ka na Bamakɔ ka sababuya kɛ a muso jiginna a ma mɛn kosɛbɛ denguni yɛrɛ kun kan ka bɛn sini de ma denguni kun kan ka bɛn sini ma kununko de a kun kan ka na Bamakɔ mais an y'a ye k'a fɔ ala ye maaw b'u ta la ala b'a ta la ala ye nin latigɛ in de se an ma o la hali bi an b'a jira k'a fɔ a jɔra façon min ye ala k'a sara k'a ye alijinɛ ye wa an b'a fɔ fɛnɛ on est fier de lui ka d'a kan a sara fasoko de la wala ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya o la an bɛ boli joona an bɛna don an ka kɔrɔfɔw kɔnɔ Konare o la an bɛ don an ka kunnafoni fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ an b'a ye sɔgɔmada in na kunnafoniw bɔra ni ka cari k'a jira k'a fɔ ko depuis kununko ko maa murutilen dɔw ni o kɛra su kɔnɔna ye k'u ye kati kan sɛgɛrɛ u ye kati kan sɛgɛrɛ ni ka essayer ka bamaciya wale dɔw ta ni ka kati kan sɛgɛrɛ an b'a ye k'a fɔ ala barika la an ka cɛdenw u sera ni ka maa ninnu ni ka kow dala sa mais hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw banana maa dɔw sara ni kunnafoniya in bɔlen ni k'a bin Konare yala i yɛrɛ ka impression kɛra mun ye fɔlɔ yanni an ka don an ka ɲininkali tɔw la. Bon comme n y'a fɔ cogo min na ala k'an ni sababa bɛn amin ya rabi ne hakili la fasoden bɛɛ lajɛlen dusukun kami-kaminen don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinon depuis tile saba depuis kunasini ko ninnu daminɛna kosɛbɛ Bako ni an ma jateminɛ kɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka lakana ko in ta sɛbɛ la kosɛbɛ a ma ɲi dɛ parce que a bɛ halisa maliden dɔw kɔnɔ ko an ka autorités bɛ kulonkɛ de la an kunna yan halisa nin ko in n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ halisa minnu b'a ka ko in kɛ ni théâtre bɔ ko ye kosɛbɛ k'a fɔ ko malgré que l'armée que tout le monde dit que l'armée monte en puissance ko nin ko sugu bɛ ka kɛ donc halisa dɔw m'a faamuya caman bɛ yen jamana mun bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'u u lakanalen don ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan n'o ye Amérique ye n delila ka kuma fɔ yan 11 septembre kosɛbɛ 2001 attaque terroriste min kɛra a ma dogo mɔgɔ la u ka Pentagone fana delila ka attaquer tubabuw yɛrɛ ka yɔrɔ attaquera yan yɔrɔ caman kɛra kosɛbɛ donc k'a fɔ ko i lakanalen don ko nin ko sugu tɛ se k'i sɔrɔ ou bien ko i ka armée monte en puissance ko nin ko sugu tɛ se k'i sɔrɔ an b'a fɔ maliyɛnw caman ye vraiment minnu tɛ transition hakilina la u ka sabali jamana in kanu ka k'u la dɔɔnin donc nin ko in kɛlen a y'an dusu ka kami kosɛbɛ sɔgɔmada joona fɛ an balimaw caman bɛ Kati an ye kunnafoni mɛn dɔrɔn an yɛrɛ ye weleli daminɛ fɔlɔ a telefɔni yɛrɛ kɔrɔ an kulo bɛ mankan dɔw la kosɛbɛ o y'a sɔrɔ kunnafoni an ka téléso dɔw bɛ yen olu ma a fɔ u ka kunnafoni tɛmɛ siraw yɛrɛ fɛ fɔlɔ an ye ɲininkali kɛ ko u yɛrɛ solila ni nin de ye donc o y'a sɔrɔ an ma kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ a ko la fɔlɔ donc an tora ten ka to ten kunnafoni bɛ ka na dɔɔni donc fo ka na se yɛrɛ wagati min DIRPA yɛrɛ ye communication kɛ n'o ye armée ka branche communication ye donc o kɛlen bon a ko kɛra cogo min na kɔni an bɛ tila k'an da don a caman na ko ala ye an ka maa kelen ta ɲɛ a ko la donc an bɛ ala deli ala ka hinɛ la Seydi Sudu a sara jihad de la n'a bɛ fɔ o ma ko silamɛya la ko Seydi Su ala k'o kɛ Seydi Su ye ko terroriste ka yɔrɔ la ko
ko mɔgɔ 7 jate ko o sera ka olu bɔnɛ o ni la an y'a jaw caman ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛ maa 8 tigɛ sera k'a da o kan donc an bɛ mun fɔ nin yɔrɔ la bon jusqu'à présent ratissage fana bɛ en cours c'est-à-dire que parce que nin ko in kɛra cogo min na nin b'a yira k'a fɔ ko ninnu dɔrɔn tɛ a b'a yira fana k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka approfondi a ma ɲi ka da tile 1 tile 2 ma mais sɛgɛsɛgɛli mun bolo da urgence la k'a essayer ka ni mɔgɔ 8 minɛ ni mɔgɔ 8 bɛ interrogatoire lu bolo nin wagati ninnu na donc au même moment aussi mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ terrain kan minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la au même moment aussi an bɛ wele bila toujours population fana ma n'u ye mɔgɔ ye ko siganamɔgɔ don u kana siran faso ko de ye nin ye mɔgɔ minnu ni bɛ ka bɔ anw kan anw kumabɔ ka anw lakana ni m'aw sa ni anw ni ni m'aw sa n'u ni ye ala de ye olu garisɛgɛ bɛn faso lakanali ma k'u ka baara bɛn u ma k'u dahirimɛ dulon u la donc an m'aw sa n'u m'aw sa n'aw ye donc olu bɛ a u ɲɛɲini cogo min na ka u minɛ k'u bila an ka kiri bolo kan an fana k'an jilaja an kana kɛ ni siranko ye faso ko de don maa o maa e kɛtɔ ka kunnafoni di jatigɛ wale mɔgɔ dɔ kan k'a fɔ ko i bɛ siran ko kana nin k'i la o bɛ tan an k'o yɔrɔ to yen i y'a kɛ o hukumu kɔnɔna la i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔna la ala k'an kisi yɛrɛ ka na cɛ jan mɔgɔ min mana taɲa a ko la i fana bɛ jate ko Seyidu Sude parce que i y'a kɛ ka jamana de kuma bɔ ala dun ko tɛ a ka kuranɛ ba in kɔnɔ wajulikɛlaw b'a fɔ an ye ka caya ko maa o maa n'i ye ni kelen sauver a bɛ ko n'i ye humanité bɛɛ de sauver wa n'i y'i tugu ka ni kelen fana karaba ka ni kelen bɔ a bɛ ko i ye diɲɛ bɛɛ de da ka kan tigɛ donc e mana se ka kunnafoni di rapidement a bɛ se ka kɛ sababu ka ni caman de sauver wa e yɛrɛ mɔgɔ min fana b'o kɛ n'o tigi ni tɔɔrɔ la o tigi fana tora jali de la o fana bɛ jate ko Seyidu Sude donc an b'o o kuma nin fɔ population ɲɛna ka population jala min nin wale ninnu anw tɛ nin bila dɔwɛrɛ kɔnɔ nin ye intimidation de ye k'a essayer ka bagabaga kɛ k'a ɲɛsin anw ma sinon yɔrɔ caman bɛ yen munna o m'u ɲɛsin o ma Kuluba bɛ yen munna m'u ɲɛsin Kuluba ma qui est le symbole de l'état du Mali pourquoi o m'u ɲɛsin o ma fɔ Kati kan parce que u bɛ fɛ k'an bagabaga de u bɛ fɛ de don o don kuma min bɛ sen na ko an ka jamana marabagaw u bolo di Irisiw ma o bɛ ka kɛ tare ye minɛn kuraw bɛ ka na armée monte en puissance u bɛ fɛ ka o de bɔ an kunkolo kɔnɔ i komi fasoden jugu dɔw caman y'a kuma fɔ cogo min na n'u bɛ lagosili kɛ ni a kuma ye dɔw b'a fɔ ko fasoden jugu tɛ fasoden jugu bɛ yen ne b'a kuma fɔ dɛ fasoden jugu bɛ yen maa o maa e ni ala cɛla la i bɛ ka ɲuman kɛ i bɛ ka ɲuman kɛ ɲuman mun bɛ taa faso ka faso jɔ hukumu kɔnɔna la i ni ala cɛla la i b'a dɔn wa n'i bɛ ka juguman fana kɛ i ni ala cɛla la i b'a dɔn an n'a dɔw caman bɛ sigi u caman b'u jɔ de ko cɛ ko taɲini ko de don mais bɔlɔlɔw ka kɛnɛma siraw la u bɛ taa kɛ manamanaka ko dɔw bɛ mɔgɔw tere ko fasoden jugu fasoden jugu bɛ yen dɛ an k'a fɔ k'a lawaleya k'a lakile fasoden jugu bɛ yen fasoden jugu bɛ yen kɔrɔ yala i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ sisan n ka faamuyali n ye faamuyali dɔ sɔrɔ a la a bɛ n bila ka ɲininkali dɔ k'i la yala i bɛ fɛ k'a fɔ ko nin attaque minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na yala an ni Rusi ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɔniya bɛ maa minnu na o man di maa minnu olu de nɔ don wa a tɔgɔ comment dirais-je bamananw ko hali maa minnu tɛ misiw min yɛrɛ b'a dɔn jifilen tɛ yen kosɛbɛ bɛɛ bɛ olu kuncɛ dɔ fɔ a ye an ni Irisiw bolo dira ɲɔgɔn ma a ye kɔlɔlɔ mun se an ma an de b'a dɔn mais an ka avantage de fanga ka bon n'a kɔlɔlɔ ye a b'a kɔlɔlɔ en réalité a ma kɔlɔlɔ yɛrɛ se an ma mais a ye degun fitinin mun se an ma o degun in ça c'est le prix à payer lorsque un esclave veut se libérer de son maître c'est le prix à payer n'i ko k'i bɛ bɔ i ka jɔnya kɔnɔna la donc il faut que i fana k'i banban de parce que n'a bɛ kunna Tuma Sankara y'a fɔ an ye ko n'a b'i kunna ko i ka maître de bɛ na jɔnjuru ta ka bɔ i kan na a b'i nɛgɛ na a tɛ i b'a arracher de a tɛ négocier on arrache donc en arrachant vraiment notre liberté de la main des impérialistes des néocolonialistes c'est le prix à payer et nous nous assumons donc n bɛ fɛ ka mun fɔ yan o bolo di ɲɔgɔn de wolola nin ko ninnu caman na an ye tubabuw gɛn an m'u gɛn ko o commandant ye an m'u gɛn ko fɛn wɛrɛ o tɛ parce que an b'u ka kan fɔ ce qui veut dire que u ko diya n ye ko tɛ an ka mɔgɔ caman bɛ u fɛ yen wa u bɛ chiffre d'affaires minnu don an ka jamana kɔnɔ an b'a dɔn c'est pas négligeable ça veut dire que français ko juguya foyi tɛ an na mais u ka politique min bɛ yan o de man ɲi bi an ye u ka système min bɛ yan o de an ko k'an to de la san joli u b'an kunna u k'u bɛna an lakana parce que nin kuma in nin ye
puissance ni ne colonialisme modernisé. C'est-à-dire c'est le terme utilisé ici, c'est un terme de néocolonialisme. Colonialisme na propriété ni système moral. Ouais du mais ouais faut qu'on bena au nakana, ou bena au demain au développer. Et mais peut-être autrement faut que les pays en voie de développement. Donc on bena on demain ko ba nyetra on fola empire ba boraya olu de nana empire skiyawa. Ah kala anya kala taya. Royaume de Ségou ambe ya histoire. We are get théâtre en clara kaye munuma sika garsiga soroka histoire la main à travers la tradition orale a kera filmé ou yaye même les chants anya kala tani fe ke yaw olumo oyira awnaw pourquoi bi ou na ko fu ko en développer ka Allah kana donc aba fe no re yira ka foko num be fe ka bi ankane num be fe toujours i comme la wala ya ketro mina ni murbo président murbo ke donc fuka na ore kelende la donc wore kama anyu ge sira chama fait donc sira flamumbe c'est ça où y MINUSMA ka sira ani CEDEAO ka sira donc au sira nous de là on nyamba la population fana remonter le surtout contre la MINUSMA parce que MINUSMA ka mandat renouveler la guerre ya konnana de 1 de 2 affaire des 49 mercenaires ivoiriens au ko fana problème B donc on peut faire une justification de tourner ka foko instabilité bien ka foko terrorisme bien ko imaye ko anga capital militaire yara ko attaquera ka foko nous avons un état faible ou bien nous avons une armée faible alors que nous n'avons pas une armée faible, nous n'avons pas un état faible, on a au contraire un état fort. Donc au cas de faire organiser les nous te doré pour que au Irak malien to futine nyon koro anga foko ja ko nous bloquer les comme ala ka hine atete la ka wakati 22 septembre fait taro na tu ajati mine ou bien armement ta jamana worka ngana kana défilo ke noye fo yi reskile ko jaja ni bebe mali jaja ta kum wala kani koda mali kola mais 2012 événement ya ira ko jaja ko ni bete bloquer ko jani kata mo woro ka fenta kana ni ko nge donc be fekara o hakina suude ta ka o do malien mo kono tuguni alors que ni ko indu anyemba la kono diminte o nyedi min ko do anyemba a réalité là donc nous ka décédé na toita d'accord sinon beba doko on se ka foi que y en fait et ma depuis où est otara ni véhicule piégé les kati ka comme communiquer à photo ya muna ouais c'est ka mais heureusement nos militaires ce sont des militaires formés des militaires aguerris des braves soldats donc ils ont su garder c'est-à-dire leur calme et appliquer le professionnalisme donc il y a bara kalanto mina il y a jatibe ko ni no panikera ka fefin nous mina o point faible donc il y a calmer tout là faut qu'on ko maîtriser d'accord donc aba ira toujours ka foko mo to mu de ben ko ko hadisa à travers la katiba de Massina et comme il gouvernement era photo mina ko communiquer ko na ya famia donc olu de sarale no mo angana blago na ko fla ou bien non fla ni dongo ko tede côté de recrutement ko de ni be mo de sara d'accord be mo de sara donc ni mode opératoire on te ni mode opératoire ni Afghanistan ni yoro de là mais ni mode opératoire tu madame na ya mais ni yu de cette ode voilà d'accord koro kunare ambaye ka fo ni ataki sugu nunga suma anga jamana kono ka yoro chama gushi nyon fe ou ka yoro chama nyini ni ngata ataki ke nyon fe ambaye ngo ko nunga suma depuis en wulila France de no fe ka fo France ka taka bo anga jamana kono ni oko blala 5 ans ni France yaka kasa chama kuru ka bo anga jamana kono ame wati ne ko sisa yala France te fe ka ira maula de ko lu de nganga sécurité assurée ni oluga takali bigana ni ataki ni wa bon akadu ye ko de ira c'est-à-dire ka akadu ye ko de ira parce que fait le kadiye maro ko ke mais malheureusement ni ka capacité tiska boy tiska c'est comme Bolotara mana atoko bi donné bala match bantodo match 98e minute là 600 donc après 2 minutes ya be bobi arrêt déjà 2 minutes ba ay symétrie ba kadala ni sekaye avec bolon ti garen ba tan symétrie la kata bla fojo do kono mais malheur akada ya vote bala mais afangatala donc français be o hukumu de konna la donc akadu ye ka yira ka foko olu tagale ni be ni konu ke mais malheureusement c'est une peine perdue oui ka depuis tagara anga armée monter à puissance muke mura ni yoro chamana donc a wati oui ka journaliste ya fo ka foko tiere la
ko armée monte en puissance u ka cɛ kirikara ni mu ni a tun bɛ n t'a dɔn ko Jean-Yves Le Drian wa ou bien jumɛn de voilà bon Drian non mais an b'a fɔ ko Le Drian donc o cɛ kirikara in yɛrɛ don dɔ la a da yɛrɛ tilara la k'a fɔ a wagati tuma caman a da yɛrɛ bɛ fili ka Assimi tɔgɔ fɔ Emmanuel Goïta o fɛn kirikara ninnu donc o bɛɛ k'i jago bɛ donc a yɛrɛ tilara k'a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko réellement ko armée bɛ ka caman kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu armée ye mun kɛ nin wagati in kɔnɔna la olu yɛrɛ ka olu ka san 8 san 9 kɔnɔna la olu ma se k'a kɛ donc a ka intervention dɔ fɛ u ka chaîne dɔ sanfɛ ni n tɛ fɛ ka n da maga a chaîne la yan parce que censuré don yan donc a y'a kuma fɔ yen donc a b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ sɔnn'a ma déjà ko France dɛsɛra u yi sɔnn'a ma déjà ko Russie ani Russie ka partenariat 3 mois de partenariat ye fruit mu apporté Mali kɔnɔ ko olu ka plus de 8 ans de collaboration ko u b'o kɛ donc u jɛna n'o ye kama maintenant nin ko in tɛ une tentative effectivement k'a essayer ka o yira ou bien k'a essayer ka na ni preuve dɔ ye Nations Unies kɔrɔ preuve minnu b'a to a bɛ fɔ Nations Unies ye ko il est nécessaire toujours de renforcer le mandat de la MINUSMA au Mali. Donc u bɛ fɛ ka na o de u bɛ fɛ ka na ni o forcing de parce que MINUSMA yɛrɛ ko ko tubabu de b'olu lakana an kɛlen k'a fɔ ko ni ko tubabu sen tɛ renouvellement bɛ kɛ mais sans Barkhane sans Takuba an y'o kuma ninnu éclairci donc olu tun y'a yira k'a fɔ ko tubabu yɛrɛ de b'olu lakana Barkhane ni Takuba de b'olu lakana donc ni o lakana minɛnen olu la marché dɔ de minɛnen olu la o n'i y'a mɛn ko guerre i ko mugu wari armement de bɛ na o armement ye wari de ye donc au marché mun minɛn'u la u bɛ fɛ k'o de regagner sous d'autres formes donc ka terreur sɛmɛ fan bɛɛ fɛ ka panique sɛmɛ fan bɛɛ fɛ fo maliden jugu dɔw ka tila k'o jɔ tiɲɛ na ko depuis Barkhane taara a bɛ tan parce que n ye réseaux sociaux lajɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ caman b'a fɔ ko ko MINUSMA ma ɲa taga a bɛ tan donc tu vois que ce sentiment là est en train déjà de régner un peu sur l'esprit des Maliens alors que c'est pas vrai n'i bɛna hali n'i ye bagan faga n'i ye bagan faga k'a tigi k'a bila a b'a firifiri yanni ni tɔ ka bin donc ninnu terrorisme bɛ o hukumu de kɔnɔna la Mali kɔnɔ nin wagati la parce que u y'u seko bɛɛ kɛ yan fɛ kaban u y'u seko bɛɛ kɛ fɛn tɛ ka don tuguni u tun bɛ ravitailler u tun bɛ armement na fɔlɔ ni an ka camp tun attaquera qu'est-ce qui s'est passé camp bɛ attaquer mɔgɔw bɛ faga u bɛ véhicule emporter u bɛ taa ni otage ye k'a daminɛ kunu ni bi attaque la i y'a mɛn ko otage tagara au contraire an de ye olu minɛ au contraire an de ye olu ka mɔgɔ caman faga i y'a mɛn ko armement emportera non parce que l'armée monte en puissance qu'on se dise la vérité armement tun tɛ emporté fɔlɔ tubabuw tun bɛna armement di anw ma après anw bɛ tila k'a di terroristes ma donc u ye nin temps bɛɛ kɛ k'u yɛrɛ armé de donc ils sont au bout de souffle maintenant c'est-à-dire u b'u ka dernier souffle de la tan nin kɔrɔ de ko armement laban mun b'u bolo u b'o de utiliser tan donc il faut qu'an ka finitigilakaw k'o faamuya u k'o faamuya u k'u fasa fili halisa i m'a faamuya donc tuma dɔw i mɛnna ko dɔw ɲɛɲinini na i bɛ baara dɔ la i bɛ sɛgɛn tuma dɔ la ka se niveau dɔ ma i b'a ko cɛ est ce que ne bɛna nin ko in ɲɛ sɔrɔ est ce que ne tɛ juru kun bila non kana kun bila i sera niveau min na dɛ juru kun bila yɔrɔ in a ŋɛna bi kɔrɔ k'i b'a kun bila waati min na o de ye a ban wagati donc an b'o de fɔ an ka finitigilakaw ye ani population an ka halisa an ye ɲɔgɔn minɛ embargo kɔnɔ cogo min na ka embargo gɛlɛya ta ka bɔ jamana kan an ka ɲɔgɔn minɛ ten cogoya kelen na nin terrorisme fana nin banna ka ban nin tɔ ye nafila de ye sisan armement laban minnu b'u bolo ta u b'o de utiliser tan cogo la i ma kɔrɔ ta ye à 50 km à 1 km o cira a yɛrɛ ma ko ambulance de tunu u bɛ vigilance tromper ten cogo de la donc an b'a fɔ an ka autorités ɲɛna vraiment nin wagati in na u ka état d'urgence yɛrɛ décrété parce que ni état d'urgence o ye fɛn ye jamana kɔnɔ n'i y'a décrété sisan a bɛ yamaruya de di an ka wolomasiri tabagaw ma toutes les forces de sécurité et de défense a bɛ yamaruya d'u ma ni sigasiga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est-à-dire u bɛ taa a sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ mandat de justice ko t'a la ka sɔrɔ fɛn ko t'a la kosɛbɛ hali n'u sigara ko a tɔgɔ ko problème bɛ Kuluba yɛrɛ kɔnɔ u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ donc o état d'urgence a b'o mandat sugu de di ani couvre-feu pour que ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka ɲa maliyɛnw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma fana halisa a ko la donc nin kɔni b'a yira an na k'a fɔ ko tubabuw dɛsɛra ka ban nin b'a yira de k'a fɔ ko an bɛ dernier carré de la tan munition laban minnu b'u bolo u b'o de utiliser tan donc n'o banna sisan o y'a bannen de pewu parce que frontière surveillée don ka ban
dɔw b'a la ko ko radari minnu tun kuma fɔra ko an kulela ni radari ko taara min n'an ye radariw bɛɛ ta ka bɔ frontière la ko ka n'o bila yan u bɛ don ni fɛnw ye mun ka girin ni ninnu ye a y'a faamuya donc k'a fɔ o mɔgɔ minnu ɲɛna n'u tulo b'an na nin wagati na radar ninnu u b'u ka baara la surveillance la halisa fɛn wa fɛn tɛ don u ɲɛnama fɛn o fɛn kɛra tan nin bɛɛ tun bɛ jamana in kɔnɔ yan déjà ils ont eu plus de 8 ans armement mana na u bɛ taa kan attaquer u b'o emporter ka taga wa ɲu armée an yɛrɛ ɲɛnama de donc o dɔrɔn de don beaucoup. D'accord, merci beaucoup Konare an b'i fo kosɛbɛ i ka nin walawalali la Amadu Z Ɲamele kunnafoniya filɛ yala i yɛrɛ ka dɔnta ye mun y'a kan i wulila ka sɛgɛsɛgɛli jumɛn ni jumɛn kɛ kunnafoni kan. Bamananw ko ɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli bi ye juma ye n'i y'a ta k'a lajɛ mercredi don an ka autorité ye kunnafoni lancé kunnafoni min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko ka daminɛ le 14 la ka taa le 18 la k'u ye terroriste ma 48 de faga o tile 4 bɔɲɔgɔn kɔnɔna la o kɛra mercredi don an ka autorité ye nin lancement kɛ n'o dugusɛjɛ bɛnna jeudi ma ko Kolokani attaquera Douentza attaquera Segu attaquera n'o dugusɛjɛ n'o ye juma ye n'o ye bi ye ko Kati fana attaquera nin ma bala anw na an tun sigilen bɛ ni nin ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw la dɔnniya a tigi min kɛra Kolokani ni an ka finitigilaka fila tora la n'i yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔw la sisan n'i yɛrɛ dɔnbaga jɔnjɔn dɔ b'o la an bɛ dugawu don kɛ wala ni balima don an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ olu la ka yakusa mani ye k'u sera ka arijinɛ ye bi attaque min fana kɛra an fɛ yen anw de kunna wolola kunu attaque la an kunna wolola wa bi ta fana an kunna wolola parce que an y'a tigɛ da finitigilaka ni terroriste mɔgɔ 8 kan ni ka maa 7 bɔnna ni la wa u ka minɛnw dɔw fana sɔrɔla o la an bɛ se k'a danganiya k'a fɔ nin waleya mun bɛ ka kɛ nin ye jigitigɛ wale i n'a fɔ an yɛrɛ ka gouvernement ka communiqué y'a se cogo min na parce que fɔlɔ an tun bɛ terroriste tun mana taa kanw attaquer u bɛ taa ni minɛnw ye i n'a fɔ Konare bɔra k'a lase cogo min na wa i tun b'a mɛn ko an ka finitigilaka caman bɔnna a nin na balila a bɛ jinɛ minɛ n'i balila mɔgɔ la mais n'i ma s'a la o b'i ka fugara de kofɔ halisa nin bɛɛ b'a yira hali bi ko armée malienne monte en puissance parce que non seulement ninnu bɛ ka taa bala an ka finitigilakaw la 5 heures du matin kunun ta kɛra 5 heures wagati bi ta fana kɛra 5 heures wagati kunun ne Mali finitigilakaw tun bɛ sunɔgɔ tɛ bi ye 5 heures tan n'u nana 4 heures u bɛ cɛdenw sɔrɔ u ɲɛ donc n'i y'a ye ni attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ maaw kan k'a ye k'a fɔ vraiment halisa armée monte en puissance ko nkalon tɛ tiɲɛ de don terroriste kɛlɛ ye fɛn dɔ ye diɲɛ matériel bɛɛ ka k'i bolo mɔgɔ mun b'i ka so kɔnɔ mɔgɔ min b'i ka so kɔnɔ n'o ko k'a b'i kɛlɛ o kɛ ka di ka se la ni mun bɛ kɛnɛma ye donc puissance ko t'o la quoi i bɛ armée ka monter en puissance dɔ n'o ka sɔrɔ front de tun don n'an ni rebelle tun ko k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ front na ko ka combat de kɛ loyauté la o la an bɛ tiɲɛ tun bɛ dɔn donc an kɔni an bɛ nin u ka nin lasiya baara ninnu tɛna bɔ an ja kan maliyɛnw ye décision dɔw de ta n'o de ye k'a fɔ an ka souveraineté an'an ka respect an'an ka dignité o bɛ segin an ma ni diɲɛ mɔgɔ mun ko k'i b'an dɛmɛ nin jatigɛ wale mɔgɔ ninnu kɛlɛli la ni t'an bonya o minɛn kɔnɔ an b'i gɛn bi an b'i gɛn sini donc nin waleya ninnu an b'an balimaw wele minnu fana bɛ ka kuma réseaux sociaux kan ni ka essayer ka nin profiter nin scénario ninnu na k'a jira k'a fɔ ko nin faiblesse nin tɛ faiblesse ye terrorisme kɛlɛ tɛ faiblesse ye o diɲɛ dugu foyi tɛ yen mɔgɔ ye camion ba ye mɔgɔ joli faga Faransi camion dɔrɔn rebelle ma camion ta ka taa yɛlɛ mɔgɔ kan mɔgɔ 100 ni kɔ ka taa bɛɛ faga yɔrɔnin kelen o ma kɛ Faransi ya drone t'u bolo satellite t'u bolo donc an b'a ye k'a fɔ terroriste kɛlɛ ye fɛn dɔ de ye fugariya tɛ tant que o b'i fɛ yen jamanadenw k'u jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ parce que nin ko in bɛ ka se degré dɔ de ma sisan i n'a fɔ bi Katikaw ye waleya dɔ kɛ an bɛ population remercier o la kosɛbɛ nin waleya in kɛlen i b'a kalama ko population maa bɛ yen k'i ma lakodɔn ou bien k'i sigara mɔgɔw bɛɛ ko fara o de nana to tɛgɛ da maa minnu ma se ka boli ka taa yɔrɔ jan kɔrɔlen i b'a mɛn n'u taara tɛgɛ k'u bolila ko armée yi défend mais k'u bolila mais Kati ta in boli yɔrɔ ma se ka taa yɔrɔ jan u tɛgɛ daraw nɔngɔnni kan mɔgɔ 7 ye a nɔngɔnni na population yɛrɛ ye dɔw minɛ donc i b'a ye depuis sisan ko esprit dɔ bɛ ka na Mali kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ an bɛɛ bɛ ka commencer ka don kungilenna kelen kan o ye saluer fɛn an bɛ an ka population fo la kosɛbɛ d'accord merci beaucoup Amadou Z Ɲamele Sega yala faranga dɔ b'i bolo yani an ka bɔ o babu kɔnɔ bon faranga min bɛ n bolo a la o ye i ko ko i terikɛ Saka terikɛ tɛ cousin Saka voilà ko force tɛ élément mun fɛn na vraiment ne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen fɛn dɔ la vraiment ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la i ko a muso jiginna ko a denwuli ye sini ne yɛrɛ muso jiginna o fana denwuli ye sini ye donc ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la vraiment an b'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka hinɛ ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen a tora jadi min na Ala k'a kɛ sedisu ye ani alisilamɛsu bɛɛ ani militaire binna front na n y'o de fɔ halisa an k'an cɛsiri
militaire bɛ bi fɔlɔ na cogo min na an fana k'an jilaja vraiment an kana kɛ waleɲuman dɔnbaliw ma an ka hakili to u somɔgɔw la an hakili to u somɔgɔw la musow ni denw na donc b'o ɲɛ de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment halisa ka foli bila population na parce que Ɲamele y'a fɔ cogo min vraiment la population vraiment a compris le message. C'est-à-dire chaque fois nous ko k'u ye tentative dɔ kɛ k'an déstabiliser o bɛ kɛ sababu ye ka an fara ɲɔgɔn kan solidarité bɛ renforcer tuguni donc vraiment maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ mɔgɔ i bɛ sigala mɔgɔ dɔn vraiment a fɔ numéro vert carina fan bɛɛ fɛ bi i mana mɔgɔ mɔgɔ sa to i b'a dɔn i bɛ numéro vert dɔ y'a la donc ça exprime vraiment, ça indique vraiment le patriotisme des Maliens. Ça veut dire que le Malien est déterminé aujourd'hui vraiment à assurer sa propre sécurité. K'a fɔ k'i bɛna an ka sécurité dicté an kun an tɛ o la tuguni an ko an bɛ kɛ an yɛrɛ ye wa an bɛ an yɛrɛ lakana n'i tɛ an bonya o kɔnɔna la sira b'i bolo taga. Merci bien Konare, an bɛ dugawu kɛ ala ka den ninnu balo ala k'u nakanw diya ala k'u kɛ silamɛw ye d'accord o la an bɛ an sɛnsɛn an bɛ don an ka babu filanan na ni o bɛ tali kɛ cadre d'échange des partis politiques minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u ko k'u ka laɲini ye ni ka transition ye ni a ka reçu olu bɔra kununko fɛnɛ ka laseli kɛ en même temps ni dusumakasa ko in tun bɛ yen mais u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko premier ministre n'o ye docteur Choguel Kobala Mayiga ye ko a k'a jɔyɔrɔ bila k'a sababuya kɛ ko a dɔnni t'a la bilen k'a se t'a ye bilen kɔrɔ Konare ni kuma in bɔlen a ye maaw dabali ban maa caman ye kɔrɔfɔ bol'a kan mais ne yɛrɛ tun ma chance sɔrɔ k'an da maga la mais hakili la Ɲamele kunu e ka émission na je pense aw kɔrɔfɔ bol'a kan d'accord kɔrɔ ni kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ nin ni k'a to yala e yɛrɛ ka faamuya ye mun ye ni kɔrɔfɔ in kɔnɔ. Bon kunu événement min kɛra i yɛrɛ kɔni y'a ye le pays était en deuil comme il est toujours aujourd'hui c'est-à-dire an bɛ dusumakasiya kɔnɔna la an m'a faamuya a fɔra ko transition tɛ politique kɛlɛ wagati ye mais c'est-à-dire i b'a dɔn ko min kɛra kunun ni bi nin diyara dɔw ye halisa o parce que toujours les motifs de y'u bolo k'a fɔ ko ka jamana in lagosi quoi ka n'a marabagaw lagosi parce que n'i y'a kɛ jamana marabagaw lagosili c'est que i bɛ ka jamana yɛrɛ de lagosi quoi jamana fan ne yɛrɛ bolo c'est-à-dire i b'a dɔn hɔrɔnya ka gɛlɛn dɔɔnin quoi hɔrɔnya ka gɛlɛn adamaden i kan ka siran fɛn dɔw ɲɛ quoi i kan ka siran Ala ɲɛ i kan ka siran hɔrɔnya ɲɛ quoi a ka gɛlɛn e b'a dɔn jamana bɛ hakɛda mun kɔnɔna la bi jamanaden fanba ne ko n'i y'a ye nin kadiri i bɛ ka kadiri ko kuma mun fɔ n'i y'a ye nin kadiri in de sera ka sira sɔrɔ c'est parce que jamanaden fanba de bɛ transition hakilina fɛ o de f'i ɲɛna bi hali ni an ka élection ka kɛ hali sini walayi kadiri mɔgɔ kelen tɛ tɛmɛ n b'o f'i ɲɛna kadiri mɔgɔ kelen a tɛ tɛmɛ parce que o ta tɛ fasoko ye o fasoden a caman ye fasoden juguw de ye a caman ye fasoden jugu de kadiri élément ninnu a caman ye fasoden jugu de jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la maliyɛn fanba de bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ président Assimi ni transition Choguel ni ka gouvernement ka taga o de don wagati dɔ kɛra a ma mɛn kosɛbɛ yanni a tɔgɔ an ka chef religieux dɔ bɔra a ko hali n'a y'a sɔrɔ ale fɛla tɛ transition taga cogo ye ko mais ko ni jamana fanba ko a bɛ ko jamana fanba a ka di a ye donc ko problème t'ale k'ale tɛ kuma o ye hɔrɔnya de ye o ye hɔrɔnya de ye o e fɛla tɛ se ka kɛ jama fɛla ye o hali u b'u panpan ko démocratie mun ni démocratie yɛrɛ tagabolo jateminɛ a fɔra ko jama fanba hakilina mana kɛ mun ye ne bolo jama hakilina de ye nin gouvernement ye bi o jama hakilina de ye Assimi Goïta ye o Afrique yɛrɛ hakilina de ye Assimi Goïta Mali yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ yen sa Afrique yɛrɛ hakilina de ye Assimi Goïta ye bi mɔgɔ wɛrɛ b'a la bi k'olu bɛ fɛ ka kɛ maliyɛnw ye k'u bɛ fɛ ka nationalité maliyɛnw ta Camerounais b'o la Ivoiriens b'o la Ivoiriens b'o la Guinéens b'o la a ka ca olu bɛɛ kule la an nɔfɛ waati min na anw yɛrɛ bɛ ka an yɛrɛ lagosi wa halisa ko a kana fɔ ko fasoden jugu tɛ yen fasoden jugu bɛ yen dɛ a bɛ yen kunun ye an ka politique ɲɛmɔgɔ dɔ ka kumakan lamɛn radio so dɔ sanfɛ Yaya Samake n ka foli b'a ye a ko hali ni élection bɛna kɛ bi ko maa o maa ko n'i bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko i k'i jilaja ninnu ka taga sira ye k'o minɛ
ale politique mɔgɔ de dɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲinina fana don ale de ko n'a kɛra président don o don ko jeune bɛ miliyɔn kelen mais o bonyana mɔgɔ dɔw hakili ma parce que mɔgɔ tɛ fɛ ka miiri mɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ facilement bon tiɲɛ yɛrɛ la bon ne ma kuma in nkalontigiya mais ne moi personnellement kuma in bonyana ne hakili ma non a kana bonya hakili ma la gouvernance c'est la vision c'est des projets voilà c'est des projets hali sini n'i ye projet monter ka ɲa dɔw b'i financer voilà donc o tɛ ale dɔrɔn ka fɛn mais don n'a natɔ la i b'a wele a yɛrɛ bɛ détail di donc a ko mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ jamana in mara fɛn élection nata i k'i fɛ jamana in mara élection nataw la k'i k'i jilaja i ka transition in hakilinaw ta parce que ko jama fanba bɛ transition hakilinaw de fɛ o bɛ mun yira olu mun ni yɛrɛ ye politique mɔgɔw ye olu mun yɛrɛ bɛ ka girin élection nɔfɛ ça veut dire que jamana in mara tagabolo ka ɲi en tout cas a ka ɲi ni olu kɔni ta ye parce que an y'olu y'a la olu b'a la ko fɔ Sogɛli ka mɔgɔ fara Sogɛli tɛ se k'olu fara transition baarakɛlaw kan o tɛ se ka kɛ o parce que olu caman de bɛ fanga minɛna olu de la ne tɛ se k'e ka fanga minɛ e ka fanga tarak'i la ko i ka tagabolo man ɲi ko ne ka tila k'e wele e ka tila ka na an tɛgɛ don o minɛn kelen kɔnɔ sa ce n'est pas possible an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye manamanakan don politique kumakan de don u b'a kɛ de ko k'a bɛ politique kɛlɛ ye u b'a kɛ ka mɔgɔw de kɛlɛ n'a ye an bɛ transition min kɔnɔ mɔgɔ kɛlɛ ko tɛ an bɛ jamana ko de la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn an ka jamana in fɛ ni jamana mana tiɲɛ jamana tiɲɛna e bolo ne bolo e ma ɲi k'i gini transition nɔfɛ o non e ma ɲi k'i gini transition nɔfɛ o ni transition bɛ a ka hakilinaw tagabolo la ni tagabolo i bɛ se k'i ka écrits de kɛ normalement i b'i ka proposition kɛ par les voies et moyens k'a lase autorités ma parce que a tiɲɛni e bolo hɔrɔnya la fɛn dɔw bɛ yen e ma ŋa n'o kuma fɔ tuguni publiquement parce que a tiɲɛna e bolo de n'a kuma tiɲɛ e bolo transition tɛ sigi o parce que e dɛsɛra de i dɛsɛra ka justice la tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i dɛsɛra ka lakana sabati sɔrɔsi minnu b'an kunna bi n k'olu tun bɛ fɔlɔ na de ils ont vu comment ça s'est passé comment les histoires se sont passées là-bas u y'a ye o a ma lakale u y'a ye o gɛlɛya mun tun bɛ kɛ u y'a ye o e ma ye u nana dɔrɔn u ye finitigilakaw de fɔlɔ bila condition na wa k'a fɔ ko ka finitigilakaw bila condition na ko fini ɲuman don tɛ ko sabara ɲuman don tɛ ko a tɔgɔ société ɲuman don tɛ au contraire ko équipement de don fɔlɔ u tun b'a kɛ ten de ka i b'u parele ka sɔrɔ armement t'u bolo foyi t'u bolo mɔgɔ bɛna bin kan donc nin bɛɛ bɛ ka kɛ aw dɛsɛra mɔgɔ min nana nin ko bila en place ka lakana bila en place a ye chance du fana ma sa u k'ale jateminɛ ka lajɛ sa donc cadre ta ye u ka nin déclaration ye pour moi c'est une déclaration d'accord c'est vraiment une déclaration non nécessaire c'est un non événement pour moi Sogɛli ko k'ala ma i ka tɛmɛ n'i ka kow ye i miiri jamana in na i y'a fɔ cogo min jamana in président Assimi Goïta ka hakililaw ye mun ye ale s'a lawaleya jama bi kɔ wa an bi kɔ hali sini minnu bɛ nin kuma la c'est pour vous perturber c'est pour perturber le gouvernement aw b'a ka démission demander aw de y'a sigi yan o de y'a sigi n'u bɛna ka démission demander yan d'accord le chien aboie, la caravane passe. Ça c'est un non-événement. Il ne faut pas que cela, c'est-à-dire vous distrait de votre chemin. Une distraction de vous. Abnata politique qu'elle a fait sur la canapé. Le danger est là. L'ennemi est à la porte. L'ennemi est à bout de souffle. En toni neutralisé. D'accord. En gros, programme toye. Ni élection et ainsi de suite. Donc, le gouvernement fait président Assimi Goïta et l'ensemble de son gouvernement, avec bien sûr à sa tête le docteur Sogɛli Kokala Maïga, que cette déclaration-là est un non-événement, qu'il considère ça comme un événement perturbateur. Pour leur faire dévier du droit chemin qu'ils ont emprunté. Et un chemin qui est en parfaite commodité et en parfaite convergence avec comment dire, le peuple malien. Donc moi une déclaration que abeta le chien aboie, la caravane passe ou quoi te mène koye en cas la cana de Joroba Nabi ou Tchessir la cana élection est bien à coffre. D'accord, merci beaucoup Konare Amadou Zed Niamele a korofon flere mado a famba kanga sore yere bulu. OK Sala Basi Koulibaly maintenant ni ɲɛfɔ maaw ye fɔlɔ parce que an bɛ ka fɔ ko cadre d'échange et des partis politiques kuma in bɛ ka fɔ
maaw k'a dɔn fɔlɔ cadre yɛrɛ ye maa sugu jumɛnw ye mɔgɔ jumɛnw de ko don jɛkulu jumɛnw de ko don ani ko in yɛrɛ sɔrɔla cogo di an m'an da don la mɔgɔw ka se k'o faamu n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye cadre mun kuma bɛ ka fɔ ni bɛɛ ko cadre a bɛ tali kɛ parti politique damadɔna ba Maliba la ni o partiw de tɔgɔ ye ko EMP o bɛ yen Espérance Nouvelle Jigiya Kura ani ARP ani NVPM ne yɛrɛ tɛ nin parti dɔ dɔn ani ASMA CFP ani ICAP yɛlɛma mɔgɔw ale ni ADRP yɛlɛma fɛnɛ b'a la ale ni ADRP ale ni CNDR ninnu jɛkulu de farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn mun n'u b'a ɲini k'a fɔ ko premier ministre Choguel Kokala Maïga k'a ka démissionner ko k'a da kan ko Choguel Maïga ye ɲɔgɔnye dɔw kɛ lasew la k'a ka lasew la k'a yira k'a fɔ ko jɛkulu damadɔnu politicien damadɔnu don ko wa n'olu kumara kalata kow kan ko kalasa kalata nataw ka gagnenw ka se ka sɔrɔ ani kow ka se ka sabati kan n'o ye o kuma kɛ donc o ɲɔgɔn ye kɛ o y'o kumaw kɛ donc olu maa minnu m'u yɛrɛ ye o ko in na olu ko ko Choguel bɛ ka ko in kɛ somɔgɔ ko ni dɔnbaga ko ye kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ o de nɔfɛ ko olu mɔgɔ bɛ premier ministre la ko premier ministre netri o premier ministre mun n'o tɛ maa ka fan fɛ nka ko bɛ bɛɛ sago la donc o de nana ne nin ko in ye ko parce que Choguel ye nin ko mun kɛ o de ma bɛn u ma donc o ye olu bila ka miiri k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la kalata mun bɛ nalen ni maa minnu politicien minnu ni Choguel ye ɲɔgɔn ye kɛ donc maa bɛ se k'i sigi na ko président bɛna bɔ o jɛkulu la ko parce que ni premier ministre olu kɔkɔrɔma don a ka ca Ala fɛ olu de bɛ sigi o ɲɔgɔn faamuyabaliya nana nin waleya in ye donc ninnu jɛkulu minnu n'an bɔra k'u tɔgɔ fɔ olu de ka laɲini ye nin ko in ye ni k'a fɔ ko Choguel ka fanga bila an bɛ maaw ladɔnniya fana k'a fɔ ko ni jɛkulu kelen dɔ fana tun y'a fɔ ko Asimu ka fanga bila ni olu de fana jɛkulu kelenw de ka cɛbɔ dɔw tun y'a fɔ k'a to Côte d'Ivoire mara la k'ale kɛra Mali président hali sini a kɔni président don mais a tɛ Mali la an yɛrɛ t'an ka président yɔrɔ dɔn donc nin ye nin ko in sɔrɔ cogo ye ani jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin waleya in kɛ nin ye o jɛkulu an bɔra k'olu de tɔgɔ citer sisan nɔ. D'accord. Amadou Zɛri Ɲanbele merci beaucoup. Waati n'a cogoya kama waati b'a fɛ ka koron mais hali bi kɔrɔ Konare faranga dɔ b'i bolo. Si faranga dɔ. D'accord. C'est-à-dire que il faut que an ka ci fɔ cadre mɔgɔ ninnu ɲɛna i b'a faamuya c'est-à-dire fanga in tun bɛ olu fanba de bolo donc olu bɛ fɛ ka opposition de créer transition na diyagoya opposition tɛ se ka créer ça u ka sabali i b'a kalama premier ministre netri ne ko Assimi ye jumɛn de ye fɔlɔ essayer a nalen netri jumɛn de fɔlɔ a système jumɛn fɔlɔ essayer c'est pas un premier ministre neutre effectivement o ye résultat jumɛn d'a ma avec un président qui a été cherché de son champ, qu'on l'a cherché de son champ, qu'est-ce que ça a donné? Donc il est temps que Oukapo ni discours qu'on a là quoi. C'est-à-dire on est quand même de fier, c'est-à-dire il faut se dénouer mais il faut se déjouer. Voilà il faut se déjouer. C'est la talent. D'accord. Ni nous est boroké, Jérôme no va fier. On m'a traité maintenant bata en ce qu'il est méthode moi. Allah Akbar. Hein? Non, on va fier. Donc, on a une logique qu'on a là. Assimi est premier ministre netri ni président comment dire, premier ministre netri ni président civil essayé ça n'a pas marché. Donc, il est revenu sur la volonté du peuple. Le peuple qui a demandé le changement à travers M5 RFP. Donc, au peuple de Kodo, au peuple qui a volonté de Choguel Sigi. Assimi t'a confié. C'est un intellectuel. Il m'a attaqué ou bien comment à tes mots qu'elle est placée. Ni à comment seulement c'est nécessaire pour la nation. Il faut adresser un message au peuple à adresser. Donc ni paye intimidation ni paye qu'on dévie qu'à pouvoir se pour que il faut pas que si nous soit critiquer dans notre mais système dans ça, on connaît le système. Ils sont très forts dans ça. Mais il veut qu'à biter. D'accord. Il m'a fait bien. Ils sont très forts dans ça. En moudon. Donc on savali quoi, on savali premier ministre d'être côté Choguel Kokala Maïga tanika koye il dit là Jadron Assimi be directement nous dit mais il faut continuer nos pareil suivant la vision du peuple suivant les recommandations des assises nationales nous avons fait le président Assimi tout au dos encore ailleurs à bara engagé ni oui il y a rencontré Baké Koulouba voilà sur le suivi des recommandations des effectivement les recommandations des assises nationales pour la réformation. Oui. Donc, ça veut dire que le président Hakli be jamana kono donc habiyala. Akora de oui. Président Hakli be jamana kono donc kashi munke
fanga bi wati fo bi hakli bala wa uba baraka no kanal le fama donc en bas ñu fe fa no kana son à perturber non chronogramme mondial jusqu'à la sortie de crise c'est un projet ko balile me ko soudanien sa ambo fo ka wati be ko balile mu mana tout de suite au urgence do traiter tout de suite et jawa be jouer de leka donc chronogramme mu be ni ko mu ma bali tanto la u ka nu ne ta bala ni chronogramme talier parce que ali chini cadre mo nu wakila be élection ko ni la élection mais ni ko nu u kana nu ignorer non lui a ignoré amba fo gouvernement nyana u kana nu ignorer de parce que l'instabilité, ça va même à la survie de notre État. Anga jamana ka chini ba akola. Adene no ni attaque ko nuna. Ni nunu ma se ala walia ala kan kishi abina ke Afghanistan ya mbolo ya. Ala kan kishi abina ke Syria mbolo ala kan kishi. Donc chronogramme on kera chronogramme mais ni les priorités font la canne des priorités ni la canne des foité. Ambo de fo ni orola. Vraiment cadre mo u ka jateminɛ kɛ vraiment u ka faso ye u ka jateminɛ kɛ peuple ka hakilina fanba u ka o bila u kunkolo la dɔɔni d'accord peuple ka préoccupation u ko bila u kunna sinon n'u tun bɛ se ko la u ye bɔli dɔw dɔgɔda ka tila ka bɔ a ma dɛ an t'a dɔn motif mun na a bɔra a ma mais an kɔni m'a ye a tun fɔra ko n t'a dɔn ko marisi kalo hakɛ jumɛn wa mun de ko u tɛna jamana autorité de transition yɛrɛ kɔni tuguni o k'o kɛra cogo jumɛn na donc c'est pour dire au président Assimi Goïta de rester serein. Et le Premier ministre aussi. Il ne faut pas que ces histoires non-événements-là vraiment leur faire dévier des droits chemins qu'ils ont empruntés. Un chemin qui va à la vision du peuple malien. Donc, il me fait qu'on défend, qu'on fera. D'accord. Bon, Krofo Labana, vraiment, folie be finiti la kawya halisa. Vraiment ani kati jeunesse ani mo bora Bamako ya fana ani jamana yoro to la kata kati parce que mo chama tara kati de ma chama tara chanu mo chama tara kati depuis afra ko ni ko imbe mo chama masiki to mo chama fana ye yala ke finiti la kaw indépendamment finiti la kaw ta officiel même mo chama fana ka enquête ni mene yi sele no mo wala ka chati mena kanya ka autorité wole à travers les numéros verts dans ba ni mo fa alisa ko numéro vert chari ko sebe o ka chari yere de abe bololo sanfela fam befe donc o ka chari bela jelen kaye donc an ga continuer an ga finti la kaw deme nani mo ma ye ko sigala modo an ga numéro vert ngoli mo mba fam benyana mo imena kololo fana soro o gum konnela ablay kuna ko halni ye kololo soro ini ala be nyombulo de ini ala be nyombulo parce que y'a que faso de kama y'a que de ni kila mo kana sika dankarike iski nyondo ika jamana kono de nyondo ni la donc o korki yen ni do la kana wa ala fe abiku ye jamana jembe de la kana wa ni ma fana sirana ka ke jito yae ka atib la mo do ube ko e ka mo do ka dugo na ye cheni ke nyata mo bedaga shini fana atetme I fana tetme ni ma nyinga ala de Barsabula, tu te rends toi-même complice de ce qui va se passer. D'accord. Donc, à Fomalia, on peut la dire, que nous soyons tous des femmes. Au cours de mouillé, quand il faut un drapeau, tu as droit à un statut qui est femme au TD, au cours de Konanye, activé, quand il y a un film qui est là, quand demain, quand on est à quai, quand on est à cours de mouillé. Activé à poser qui peut aider nos forces de défense et de sécurité à créer pour les sous de Woleo, et gendarmes de Woleo, il y a Sorassou de Woleo, il y a qui peut apporter ta voix, c'est-à-dire aux autorités. Vraiment, il sait qu'il y a encore qui est famille demain. Vous voyez comment la plateforme en a transition demain, depuis le coup, il y a un sécurité. En a mobile fort enfant, quand même, le mobile, c'est vrai, vraiment, en béquel, nous avons dit, c'est une cola, voilà, c'est ñemɔgɔ dɛmɛ ko in na vraiment alisa ala ka jamana in basigi an ka foli bɛ an ka plateforme an ka transition dɛmɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dumuni saoudi an ka foli b'a ye kɛnɛ kan autorités an ka foli b'u ye k'u cɛsiri halisa donc an ka foli bɛ e yɛrɛ ye foli bɛ ɲamele technicien waraba vraiment les auditeurs minnu tulo bɛ na k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ ka kɛ sɔnna ye halisa
maa minnu ta yɛrɛ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka an yɛrɛ kɛ jamana jɔlaw ye ala ka kɛ jamana cilaw ye ka to bɛ kuma kan salala muhamadu Amadou Z Ɲamele kɔrɔfɔ laban bon kɔrɔfɔ laban ko mɔgɔ tɛ an ta tigɛ ma an b'a fɔ dɔrɔn hali bi population ka motiver n'i y'a ta ka lajɛ terroriste kɛlɛ gɛlɛya min bɛ finitigilakaw kan o de ye k'a fɔ parce que u b'u mélanger en population civile de la olu tɛ fini don ka yala u tɛ marifa ta ka yala bɛɛ k'u ye donc u b'u dogo an minnu cɛla an fana k'a lajɛ k'u tɔmɔ ka bɔ an cɛla k'u kofɔ faamaw ye o bɛ faamaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la o ladilikan ni o welelekan min bolo ka di an balima bɛɛ lajɛlen ma o ye n ka kumakan laban ye n b'an ka invité fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la fasoko la k'e yɛrɛ fo ka tila ka segin an ka technicien fo. D'accord, merci beaucoup Amadou Z Ɲamele an filɛbagaw ni waati in na fɛn fɛn ye jamukan in daminɛ a daminɛ la fo kana se a laban na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw k'an bɛɛ sigi wɛrɛ wasalaam.